ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ଆସିଲା? मेकअप प्रोडक्ट। ଭାଉଜ ଆସିଗଲା। ଭାଉଜ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଏସ୍ପ୍ଲାନେଡ୍ ଆସିଛ, କ'ଣ ନେବ? ଖେଳିବୁ ଏଠି? ଖେଳିବୁ ନା? मोनुमेंट्स ये जो गुड़ाक देगी सेगुड़ा बनवाक पड़ो बनईक ग्लूरे आप चिपक रखिपारे स्टाण्ड करके थोड़े लस होगा ए सेकेंड आइटम आउटे लास्ट आउट लास्ट कर दे पड़े आज आसी पहुँच गए प्ले जोन देखिए मो सामने प्ले जोन अच्छी टाइम जोन ये बहुत प्रकार टेडी रही जदि आप भुवनेश्वर एस्प्लानेड रे प्ले जोन को आसुँच भाव गोटे टाइम जोन कार्ड गोटे नाक पड़े 1500 टंका तार रिचार्ज कले 1700 टंका तार आसो ये कार्ड रे कार्ड को दे ढेर सारा गेमिंग आपण खेली पारे 1700 टका बटन 1500 टका देले 1700 टका वालेट यही कार्ड रे रहा पर खेली पारे। माने यहाँ बड़टा अच्छी है बड़टा को कौटी कार्ड स्वाप करा प्रथम आगे यहाँ को कार्ड स्वाप कराला सेकेंड हूँ यहाँ को प्रेस कर प्रेस कले यहाँ से उपरू बस ना तौक तौक आस सेकेंड आइटम आगू आसी पारा फास्ट थरटा आसला ना 2020 आउ 155 रहा ठीक अच्छे यहीटा तार कंट्रोल ठीक है कर हाँ कर तू कार्ड स्वाइप कर ये वीडियो कर स्वाइप कर
ଟଙ୍କାରେ ଖେଳ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିୟର ଲାଗିଯାଇଛି। କେମିତି ଲାଗିଲା? ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି। ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି। ତ ରିଭ୍ୟୁଟା କ'ଣ? ମାନେ ଯେଉଁ ଏଇ ଗେମ୍ଟା ନୂଆ ଖେଳିଲୁ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍, ୟାର ରିଭ୍ୟୁଟା କ'ଣ? ପୁରା ଭୂତ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଡାଇନୋସର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆସିବ, କଙ୍କଡ଼ା ଯେଉଁ ଆସିବ। ଭାଉଜ ଆସିଗଲା, ଏଇଟା ଉଠା ଦିଅ। 190 ଟଙ୍କିଆ ତୁମର ରୋଲ୍ ଆଉ 140 ଟଙ୍କିଆ ମୋମୋ। ଭାଉଜ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଏସ୍ପ୍ଲାନେଡ୍ ଆସିଛ, କ'ଣ ନେବ? ଖେଳିବୁ ଏଠି? ଖେଳିବୁ ନା? ପୁରା ଜମ୍ପ କରିବ। ଆଡ଼େ ନା ସିଆଡ଼େ କିଏ ପଳେଇ ଆସିବ। ମୋନୁମେଣ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନେଇକି ଗ୍ଲୁରେ ଆପଣ ଚିପକେଇକି ରଖିପାରିବେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିକି। ତା ସହିତ ତା ଦେହରେ ଇଏ ଦେବ, ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବ, ତାର ଫ୍ଲାଗ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେବ। ଯେମିତିକି ଏଇଟା ଗେଟ୍ ଟାୱାରଟେ, ସେଲ୍ ଟାୱାରଟା ବନେଇକି ବନେଇକି ତାପରେ ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରି ରଖିବେ, ତାକୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବି ଲଗେଇକି ତାର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବି ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କିଏ ବନେଇଥିଲେ, କେମିତି ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ତା ଭିତରେ ସବୁ ଆଉ। ଏଇଟା ହେବ ବନ୍ଦ ଜିଓଗ୍ରାଫି। ଏଇଟା ଅଛି କେତେ? ଏଇଟା 800 ଅଛି। ଏଇଟା ଡବଲ୍ ୱାନ୍ 1200। କେଉଁଟା ନେବା? ଏଇଟା ନେବ ନା? ଏଇଟା ତମର କେଉଁଟା ତୁମ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହେବ? କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ସେ କେଉଁଟା ନେବ ବୋଲି। ଏଇଟା ଯାକ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ନାମନି